शिरसञ्चलिमाताय कैकेय्यानन्दवर्धनः पवाशे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तत्तददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमतता मम तुरेम काकिना न्यस्तां वृषभेन बलीयसा किशोरीव गुरुं पारं नवोढुमहमुत्सहे वारिवेकेन महता पिण्डसेतुरिवक्षान् मिदं दुर्बन्धं मन्ये राज्यचित्रमसंवृतम् करैवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेदुमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम यथा चाराभितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महांशसुधरारोह महास्कन्दप्रशाकवान् शीर्यदे पुष्पितो भूत्वा न बलानि परदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतो सरोप्यते एषो भमा महाबाहो त्वदर्थं वेतुमर्हसि यत्यस्मान् मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् प्रयान्तशातिः जगत्प्रत्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः प्रदपन्तमिवादित्वं मध्याहे चित्तचेतसं सूर्यसङ्खानिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिष्वणैः मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्वराकवः यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा तावत् त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः तथेति प्रतिजग्राह निशसादासने शुभे ततः शत्रुघ्नवचनान् निपुणाश्मश्रुवर्धकाः सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासते पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोदितजटस्नात चित्रमाल्यानुलेपनः महार्भवसनो रामस्तस्थौ तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः प्रतिकर्म च सीताया सर्वा दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरम् ततो वानरपत्नीनां सर्वासाम् एव शोभनं चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः योजयित्वाभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीवो हनुमान् चैव महेन्द्र सदृशत्युति स्थानौ दिव्यनिभै वस्त्रे जग्मतु शुभकुण्टलौ वराभरणसम्पन्ना ययुस्ता शुभकुण्टलाः सुग्रीवपत्न्य सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुका अयोध्यायां च सशिवा राज्ञो दशरथस्य ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरार्कवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रैश्चैव सङ्कटाः मन्त्रयन् रामभृत्यान्तं स्तुत्यर्थं नगरस्य च सर्वमेवाभिषेकार्थं जयाढस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यत्नमङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्ध्यस्य तु पुरोहितं नगरान्निर्युयुस्पूर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्रियैवानकः प्रययौ रथमास्ताय रामो नगरमुत्तमं जग्राह भरतो रश्मिन् शत्रुघ्नश्च धर्मातते लक्ष्मणो व्यजनं तस्य मूर्ध्नि सम्पर्यदीजयत् स्वदेशवालव्यजनं जग्राह पुरदस्थितः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्कैस्तथाकाशे देवैश्च समृद्धनैः स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ततः शत्रुञ्जयं नाम
कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजा सुग्रीवप्लवगर्षभः नवनागसहस्राणि युयुरास्थाय वानराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः प्रययौ पुरुषव्याघ्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरं विराजमानं वपुषा रथेनातिरथं तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिता अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम् अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्रकृतिभिर्कृतः श्रिया विरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिस्तूयै स्थालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरिभिर्मुदितै मङ्गलानि ययवृतः अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः नरामोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो युयुः सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षे च मन्त्रिणां श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुर् अयोध्यापुरवासिनः बुद्धिमाने ददात्याय रामो वानरसंवृतः हृष्टपुष्टजनाकीनाम् अयोध्यां प्रविशोहः तदोह पुष्टयन् पौरा पदाकास्ते गृहे गृहे ऐश्वागत्युषितं रम्याम् अससादद्विदुःगृहम् अदा प्रवीत्राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरम् अर्थो बहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः विदुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमपि वातय यच्च मन्तभवनं श्रेष्ठं कैकेयीमपि वातय यच्च मन्तभवनं श्रेष्ठं शाल्शोकवणिकं हः मुक्ता वैदूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतसत्यविक्रमः बाणौ गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेशतमालयं ततस्तलप्रदीपांश पर्यङ्कास्तराणि च गृहीत्वा विवश शीघ्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच स महातेजा सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतो नाज्ञापप्रभो स्ववर्वनान् वानरेन्द्राणां सदूर्णां चतुरोगणान् ततो क्षिप्रं स सुग्रीव सर्वरत्नविभूषितान् यदा प्रत्यूषसमये सदूर्णां साकराम्पसां पूर्णैर्कणैः प्रदीक्षत्वं तथा गुरुतवानराः एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरं पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभो दक्षिणात्तूर्णं समुद्रात् जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात्तोऽयम् आजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार स धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैः आनीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् ततः सप्रेतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतं न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा
अप्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुकन्तिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्दिरभिस्तथा योदैः सम्पृष्टासनैकमैः सर्वौषधिरसैः दिव्यैः दैवतैर्नभसिस्थितैः सदुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सम्पदैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तपुरायेण मनुस्तं तीर्थतेजसं तस्यां भवाये राजानः क्रमातेनाभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव क्षित्रिदायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यत राघवः सत्रं तुदस्य जग्राह शत्रुघ्नपाण्डरं शुभं श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं सदपुष्करां राघवाय ततौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय तदो चक्रप्रचोदितः प्रजकुर्वेक गन्धर्वा नृदुःशाप्सरोगणाः अभिषेकतरहस्य तथा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवु राघवोत्सवे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मनुजर्षभः वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते वालिपुत्राय द्युतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्ष्यमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठात् धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम् प्रदेहि सुमहेहारं यस्य दुष्टातिभामिनी तेजो दृश्य सौदाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयोनयः पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन् वेदानि नित्यता ततो सा वायुपुत्राय तं हारमसिदेक्षणा हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरर्षभः चन्द्रांशुषय गौरेण स्वेदाप्रेण यथाचलः तदो त्वविदमैन्धाभ्यां नीलाया च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य भरतौ वसुताधिपः सर्वे वानरवृत्ताश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यदार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोद सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवानस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यदार्हं पूजिता सर्वै कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं नत्वा सर्वे महात्मानं तदस्ते प्लवकर्षभाः विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामाप्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत् पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं विभीषणोऽभिधर्मात्मा सहसैर्यैर्दर्शपैः लब्ध्वा कुलजनं राजा लङ्कां
प्राह्याद्विभीषणः स राज्यमखिलं सरसन् निहितारिर्महायशाः राघवः परमोधारा रराजा परयामुता उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आदिष्ट धर्मज्ञया सहेनां कां पूर्वराजा दूषितं बलेन तुल्यं मया त्वं पृथिवीर्हृताया तां यौवराजे उरमुद्वहस्य सर्वात्मना पर्यनुलीयमानो यदा न सौमित्रिरुपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये ततोऽप्यषिञ्चत् भरतं महात्मा। पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः अजयत् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानाजक्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः स महास्कन्दप्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः ससुहृज्ञातिबान्धवैः न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोको नानर्तः कञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम्। आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पा नित्यबलास्तरवस्कन्धविश्रुताः काले वर्षी च पर्जन्य सुखस्पर्शं च मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते दुष्टा स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मरता रामे शासनिनानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्ना सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्य मायुष्यं राज्ञां स विजयावहम् आदिकाव्यमिदं द्वाशं पुरा वाल्मीकिना कृतं तः पदे शृणुया लोके नरपापात्मुच्यते पुत्रकामास्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजालोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा विभुं शाप्यति तिष्ठति राघवेन यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दा पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गान् यतितरत्यसौ समागमं प्रवासान्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः
रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतां सदा प्रीयते सततं राम स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर् हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षात् राम रघुश्रेष्ठ शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृत्तिं च धनधान्यवृद्धिं श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्तं प्राप्नोति सर्वामभिषार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रर्याहृतविश्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्धताम् देवाश्च सर्वे दुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणात् दुष्यन्ति पितरास्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्तीह च नरास् तेषां वासस्त्रिविष्टपे भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितां ऋषिणा कृतं लेखान्यन्तीव च नरास् तेषां वासस्त्रिविष्टपे एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः पर्याहरतविश्रब्दं बलं विष्णो प्रवर्धताम् लाभस्तेषां जयस्तेषाम् उदस्तेषां पराभवः येषाम् इन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीशवर्धताम् जयतु श्रीरङ्गश्रीशवर्धताम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती नगमुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेद वेदान्त वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय विश्वामित्रतेरङ्गाय मिथिलानगरीपते बाह्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिता किल लोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिना दीनोद्धाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या शापमाणासि धारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्त फलमूलाभिलाक्षिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेताय हरीशाभिष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्याम् अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् ब्रह्मादेवसेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरे मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै शत्रुदायास्तु मङ्गलम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैः वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि समश्व पुरुषोत्तमम्। अन्यथा चरणं नास्ति त्वमेव चरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। जानकीकान्तस्मरणे जय जय राम राम। श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्री सीता जय जय सीते जय जय राम। जय जय सीते जय जय राम। जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम। अयोध्यावासी जय राम। अयोध्यावासी जय राम। मिथिलावासी जय सीते। मिथिलावासी जय सीते। सूर्यकुलोद्भव जय राम। सूर्यकुलोद्भव जय राम। चन्द्रकुलोद्भवी जय सीते। चन्द्रकुलोद्भवी जय सीते। जय जय सीते जय जय राम। जय जय सीते जय जय राम। जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम। दशरथ नंदन जय राम। दशरथ नंदन जय राम। जनक कुमारी जय सीते। जनक कुमारी जय सीते। भरत सहोदर जय राम। भरत सहोदर जय राम। ऊर्मिल सहोदरी जय सीते। ऊर्मिल सहोदरी जय सीते। जय जय सीते जय जय राम। जय जय सीते जय जय राम। जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम। सीता नायक जय राम। सीता नायक जय राम। राम भक्ति जय सीते। राम भक्ति जय सीते। पतित पावन जय राम। पतित पावन जय राम। पाप विमोचनी जय सीते। पाप विमोचनी जय सीते। जय जय सीते जय जय राम। जय जय सीते जय जय राम। जय जय राम सीता राम। जय जय राम सीता राम। राजा रामचंद्र मूर्ति की
जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सीता कल्याण वैभवं श्रीराम कल्याण वैभवं। मणिमय रमणीय राजभवने मल्लिका शोकाति कुसुमवने। सीता कल्याण वैभवं श्रीराम कल्याण वैभवं। दशविध सुगन्धि द्रव्यधूपे दगदग ज्वलित कर्पूरदीपे। सीता कल्याण वैभवं श्रीराम कल्याण वैभवम्। बहुविध शोभन द्रव्य संपूर्णे भावुक प्रेमिक जन संकीर्णे। सीता कल्याण वैभवं श्रीराम कल्याण वैभवम्। स्वागतं स्वागतं जानकी रामा। स्वागतं स्वागतं सम्पूर्ण कामा। उपवीश नवरत्न हिरण्मय मञ्जे सह सीतया देव नवपुष्प कुञ्जे लिम्बामि पदयोरलक्तगं ललितम्। अम्बोदसमनील नवराग मिलितं मलयज चन्दनं वक्षसि विपुले। मङ्गलविग्रह कलयामि विमले। कस्तूरि तिलकं देलिकामि ललाटे। कमलाक्ष रघुवीर परिशोभित क्रीडे। माधवी मल्लिका मरुवक मालां। माधव तव घण्टे धृत्वा कुरुलीलां। एलादि संयुक्तं कुटमिश्रं क्षीरं। नीलाळकरघुनायक पिब सुन्दर मधुरं। कर्पूर परिमलं ताम्बूलं इहदे प्रदत्तामि स्वीकुरु सरसं दासरथे। अतिरोह्य सीतया नवरत्न डोलाम्। अनुज्ञाप्य प्रेमिकं गुरुप्रेम लीलाम्। अनुज्ञाप्य प्रेमिकं गुरुप्रेम लीलाम्। विहरति रघुवीरः सीतया विहरति रघुवीरः। सीतया विहरति रघुवीरः। मारुत संचल वीरुद्बृन्दे मंदारादिक कुसुम सुगंधे विगरति रघुवीरः। सरस संगीत रस परिपूर्ण
वर्णे वसन्त विराजित उद्यानवने विहरति रघुवीरः पुष्पविनिर्मित गन्धुकेन प्रेमिक प्रियया प्रियवचनेन पुष्पविनिर्मित गन्धुकेन प्रेमिक प्रियया प्रियवचनेन विहरति रघुवीरः सीतया विहरति रघुवीरः जय जय रघुवीर श्रीराजपुत्रा जय जय सौमित्री प्रेमैकपात्रा जय जय सुग्रीव दासेन्द्रमित्रा जय जय पादोत सच्चाय गात्रा जय जय संपुल्ल रक्ताब्जनेत्रा जय जय ब्रह्मादि सुरकृतस्तोत्रा जय जय वाल्मीकि सकृतचरित्रा जय जय पवमान तनयाब्जमित्रा जय जय साकेत राजराजेन्द्रा जय जय सर्वेश सद्गुणसान्त्रा जय जय प्रेमिक तारक मंत्रा जय जय मां पाहि श्री रामचंद्र जय जय श्रीमती जनकेशनंदिनी रदिकोटि सुंदरी नवकिचोरी सुनयना कुमारी सुरमनोहरी रघुनंदनानंद वर्तनगरी नवमल्लिका पुष्प मंडित सुवेणी नवरत्नभूषणे मधुरवाणी कल्याणवेश कमनीय रूपिणी कोसलराज कुमारकामिनी साकेत साम्राज्य सकल स्वामिनी सरस संगीत रसिक स्वभाविनी सरयू नदी दीरो ध्यान विहारिणी शरणं भव देवी प्रेमिक जननी जय साकेतासीस जय चारुकेश जय दिव्यमणिभूष जय राघवेशा लाली जय राजेन्द्र कुमार जगदेक वीरा जय सीता मनोहर नवपुष्पहारा लाली जय श्यामलाकार जय पीतांबरा
जय शत्रुसंहार जय मनोहरा लाली जय दिव्य लावण्य जय जगत्पुण्या जय प्रेमिकानन्य जय लोकमान्या लाली जय साके दासीस जय चारुकेसा जय दिव्यमणिभूष जय राघवेशा लाली लाली जानकी मनोहराय जय मंगलम् जलजनीलसुन्दराय शुभमङ्गलम् जानकी मनोहराय जय मङ्गलम् पुण्डरीकलोचनाय कुण्डलादिभूषणाय चण्डभानुवंशजाय जय मङ्गलम् जानकी मनोहराय जय मङ्गलम् पापवृन्दमोचनाय शापवर्यपञ्जनाय भूपचक्ररञ्जनाय जय मङ्गलम् जानकी मनोहराय जय मङ्गलम् कामकोपवर्जिताय सोमशेखरार्चिताय प्रेमिकेन्द्रपूजिताय जय मङ्गलम् जानकी मनोहराय जय मङ्गलम् जलजनीलसुन्दराय शुभमङ्गलम् जानकी मनोहराय जय मङ्गलम् जय मङ्गलम् जय मङ्गलम् राजा रामचंद्र भगवान की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Jai Shri Ram. To commemorate inauguration of Sri Rama temple at Ayodhya, we had started chanting of Sri Rama Ashtotra Shatanamavali during this Margazhi month. Today we are going to chant 67th to 69th Namavali. 67. Sarva Punyadhika Falaya Namaha. 68. Smruta Sarvaga Nasanaya Namaha. 69. Adi Purushaya Namaha. Sarva Punyadika Palaya Namaha. For all the karma we do, He is the only person to give the appropriate boon, blessings, punya phalam, etc. As told in Bhagavad Gita, we should do all the nitya karmas allotted to us as per our custom, that is as per our varnashrama dharmam, and surrender at His lotus feet, duly offering the punya phalam also to Him. Then He will give Himself as the punya phalam, that is fruits of the pious work, good karma we do. 68. Smruta Sarvaga Nasanaya Namaha. Lord Rama is the only person to remove all our karma, that is prarabdha karma, part of our karma that bears fruit in the present life. Sanchita karma, the karma in the present birth and not yet taken effect. Agami karma, the karma we create in this birth for getting results in the future birth. We surrender to Lord Rama to remove all the karmas. In Ramayana, we have seen Rama has removed curse of Ahalya and made Virada to get his pious Devata Swarupam, that is Tumburu, and he has removed all the grief of the sages by killing the dangerous demons. 69. Adi Purushaya Namaha. Lord Sriman Narayana is the primal being of the entire 14 lokas. When the Gajendra elephant was caught by the crocodile, it calls as Adi Molame. In Srimad Bhagavatam, Sukha Maharshi tells that
Elephant calls as Namo Namaste Akila Karanaya Nishkaranaya Adbhuta Karanaya Sarvagamamnaya Maharnavaya. O Lord, one who is the source, reason for the entire universe, and who is the person, for him there is no reason for him. That is, he was not created by anybody, and the one who is different from all the other things. I pray to him to save me from this crocodile. Lord Sriman Narayana is the only person having all the above qualities, and he only could save the Gajendra. He is Adi Moolam, Adi Purusha. Jai Shri Ram. We will continue with the next 3 Namavalis tomorrow. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Sri Rama 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 என்று தினமும் ஜபித்திடு. ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல உலகை மறந்திடு. ஸ்ரீராம ராம ராம என்று தினமும் ஜபித்திடு. ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல உலகை மறந்திடு. ஸ்ரீராம ராம ராம். முக்காலம் உணர்ந்த முனிவரெல்லாம் ஜெபிக்கும் மந்திரம் எக்காலமும் கடந்த பின்னும் நிலைக்கும் மந்திரம். ஸ்ரீராமநாமம் ஒன்று போதும் நன்மை செய்திடும். பிறப்பு இறப்பு இரண்டிலிருந்தும் நம்மை காத்திடும். ஸ்ரீராம ராம ராம என்று தினமும் ஜபித்திடு. ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல உலகை மறந்திடு. ஸ்ரீராம ராம ராம். ஸ்ரீ தியாகராஜ கீர்த்தனையில் விளக்கும் ராமனே. ஸ்ரீ ராகவேந்திர ஹிருதயம் தன்னில் திகழும் ராமனே. ஸ்ரீராம பக்த ஆஞ்சநேயர் துதிக்கும் ராமனே. ஸ்ரீராம பக்த ஆஞ்சநேயர் துதிக்கும் ராமனே. பக்த தம்மை என்றும் காக்கும் சீதாராமனே. ஸ்ரீராம ராம ராம என்று தினமும் ஜபித்திடு. ராமநாமம் சொல்ல சொல்ல உலகை மறந்திடு. ஸ்ரீராம ராம ராம். ஸ்ரீராம ராம ராம். ஸ்ரீராம ராம ராம். ஜெய் ஸ்ரீராம். Jai Shri Ram. Today we are going to chant 81st to 84th Namavali from Rama Ashtotra Shatanamavali. 81. Maya Manusha Charitraya Namaha. 82.
महादेवादिपूजिताय नमः 83 सेतुकृते नमः 84 जितवाराशये नमः माया मानुष चारित्राय नमः Rama is the incarnation of Lord Sriman Narayana, taken human form to establish Dharma. This Maya is not an illusion, it is energy of God. Ramo Vigrahavan Dharmaha. Each and every activity of Rama's life is lesson to all. He followed and walked through the path of Dharma and demonstrated the righteous path. Mahadevadi Pujitaya Namaha. All devatas, including Mahadeva, Shiva, offer puja to Lord Sriman Narayana. Narayana is the creator of all, including Brahma, Shiva and other devatas. He is Supreme God to receive all offerings through Yajnam also. Setu Krite Namaha. Rama's power is the reason behind the construction of Setu. To construct the bridge, Rama first praised Samudra Raja, king of ocean. When Samudra Raja did not respond, Rama gets angry and ready to shoot the arrow on the ocean and to dry the entire ocean. Realizing that Lord Sriman Narayana has come in the human form of Rama, Samudra Raja appeared and surrendered to Rama. Samudra Raja tells that Nala, one of the monkey ministers in the Sugriva's court, he is the son of Vishwakarma and Nala can construct Setu on ocean. With the blessings of Rama, Nala constructs bridge on the Indian Ocean with the help of Vanaras. Monkeys brought mountains to the spot as if they were mere cotton. Such was their zeal. A stone bridge was built on the ocean. Sri Vedanta Desikan in his Raghuvera Gadyam tells that Prabala Ripukalaha Kutuka Chatula Kapikula Karadala Dulita Hruta Girinigara Sadita Setupata Sima Simandita Samudra Jita Varashaye Namaha. Conqueror of desire. Rama is always calm and quiet. When Dasharatha tells Rama that he will be crowned as king, he accepted with humble. When Kaikeyi asked Rama to go to forest as per Dasharatha's order, then also he quietly accepted. He did not have the desire for the kingdom. Rama followed Dharma and followed his father's words, Pitru Vakya Paripalana. To administer the father's words is the most superior dharma to Rama. Jai Shri Ram, to be continued with next 3 Namavalis tomorrow. Jai Shri Ram. रघुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र श्री रघुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र श्री राम राज राजेश्वर 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 रघुवंशसुधाम्बुधिचन्द्र श्री आगमे गमारुत श्रीकर आगमे गमारुत श्रीकर आगमे गमारुत श्रीकर आगमे गमारुत श्रीकर आगमे गमारुत श्रीकर
मृगेन्द्रवर जगन्नाथ सुरेश मृगेन्द्रवर जगन्नाथ सुरेश मृगेन्द्रवर जगन्नाथ आशुरेश मृगेन्द्रधर जगन्नाथ सरे मग रे सरे ममद धनि ग प सा नि द प म ग प म ग रे सरे रे मम द ग प प द सरि रि म ग ग रे रे स नि नि द प प म ग रे रघु वंश सुधाम्बुधि चन्द्र श्री राम राज राजेश्वर रघु वंश सुधाम्बुधि चन्द्र श्री भृगुनन्दना गर्वभञ्जना भृगुनन्दना गर्वभञ्जना भृगुनन्दना गर्वभञ्जना बृन्दारक बृन्दहित सदना निगमान्तव समुदावना निगमान्तव समुदावना निगमान्तव समुदावना निगमान्तव समुदावना निगमान्तव समुदावना नीरजाक्ष श्री वेङ्कटेश्वर नीरजाक्ष श्री वेङ्कटेश्वर नीरजाक्ष श्री वेङ्कटेश्वर नीरजाक्ष श्री वेङ्कटेश्वर सरि मग रे सरे ममद तनि ग प सा नि द प म ग प म ग रे सरि रे म म द नि ग प प द सरि रे म म ग ग रे रे स नि नि द प प म ग रे स रे म ग रे सरि म म द नि ग प सा नि द प म ग प म ग रे सरि रे म म द ग प प द सरि रे म म ग ग रे रे स नि नि द प प म ग रे रघु वंश सुधाम्बुधि चन्द्र श्री राम राज राजेश्वर रघु वंश सुधाम्बुधि चन्द्र श्री रघु वंश सुधाम्बुधि चन्द्र श्री हे